मेरा जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन से जो ताल्लुक है, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ. अभी आमिर ने भी बात की थी, डॉन ने जो शुरू किया फैक्ट चेकिंग, ये CEJ जिसकी बात कर रहे थे कामरान, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म, IBM एक इदारा है, उसके साथ मिलकर और UNDP की फंडिंग के साथ मिलकर ये मैंने शुरू करवाया था, क्योंकि एक एहसास था कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत पुराने इदारे हैं अमेरिका में जो फैक्ट चेकिंग बाकायदा करते हैं, और एक सवाल पैदा होता है कि अलग फैक्ट चेकिंग इदारे की क्या ज़रूरत है. और आमिर ने बहुत अच्छी तरह इसकी थोड़ी सी तारीख भी बता दी, जिसके मैं ज़्यादा बात करना नहीं मज़ीद चाहूँगी. उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, और दिस इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्शियल. अक्सर मीडिया पे बात होती है, पॉलिटिशियंस पे बात होती है कि ये सब लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं. एक्चुअली जो जिम्मेदारी जो फेक न्यूज़ क्यों फैलती है, इसलिए क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो उसको फैलाते हैं, वो उसको पसंद करते हैं, वो उसको शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं. So it is actually the responsibility of the consumer. जब जैसे साकिब साहब कह रहे थे कि बिजनेस के शोज 8 बजे क्यों नहीं आते, इसलिए क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहती, वो इसी तरह के शोज देखना चाहती है जो मेरे ख्याल में कि सिर हासिल नहीं होते, मुस्बत नहीं होते, या एटलीस्ट सोल्यूशन जर्नलिज्म की तरफ से नहीं होते. वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, डर, खौफ, ये सब इमोशंस हैं जो कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे टेलीविज़न पे हो, चाहे किस मीडियम पर हो, वो लोग पसंद करते हैं और शेयर करते हैं. अच्छी खबर फ़ौरन लोग शेयर नहीं करेंगे, खौफ जिससे पैदा हो, जिससे उनको डर लगे, वो शेयर करते हैं. अब व्हाट्सएप पे बहुत बात हुई, व्हाट्सएप जर्नलिज्म पे भी बात हुई, व्हाट्सएप पर जिस तरीके से लोग शेयर करते हैं. व्हाट्सएप ने भी कुछ साल पहले, और व्हाट्सएप आपको पता है पेरेंट कंपनी मेटा है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी है उनके पास. व्हाट्सएप ने एक रूल बना लिया था कि बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आप एक वक्त में आप नहीं भेज सकते. बट हैज दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम सेंडिंग दोज मैसेजेस? नो. अक्सर आई एम ऑन अराउंड 50 ग्रुप्स, सबके साथ ऐसा ही होगा जिसमें जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, थिंकर्स, थॉट लीडर सब होते हैं. फॉरवर्डेड एज ए रिसीव्ड. जब हम सवाल पूछते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि ये सच है या नहीं तो आप क्यों शेयर करें, बस इंफॉर्मेशन के लिए. एंड दैट्स हाउ फेक न्यूज़ स्प्रेड्स. And I think the solution is actually psychological, and the solution is actually with people who consume news and information. क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आप ऐसी खबर शेयर करेंगे जो नोटिफिकेशन होगा, जो गलत होगा, जिसकी तस्दीक नहीं होगी, आप अपने एक पेयर ग्रुप में सहाफ़ी लगेंगे. एंड आई एम सॉरी टू से दिस पर इट्स ट्रू. मेरे फैमिली ग्रुप से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शेयर करते हैं जैसे हम सहाफ़ी हैं लेकिन हमें आपसे ज़्यादा पता है और हम इसलिए शेयर कर रहे हैं. सो देयर इज अ साइकिल. सॉरी, अच्छा चले, मैं सामने देखती हूँ, मैं इनसे मुखातिब नहीं होती. सो आई थिंक कि एक जो इशू इस वक्त फेक न्यूज़ का ज़्यादा है, इट इज़ एक्चुअली साइकोलॉजिकल, और साइंस एक्चुअली प्रूव्स इट. साइंस ये कहता है कि क्योंकि हम इतने ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं कि दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो एक छानबीन कर सकता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, वो दब जाता है. और जो हमारे इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो फॉरन शेयर करता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम शेयर करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, मैं कहूँगी कि इसका जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम कवानीन भी पास कर लेंगे, और जैसे आमिर ने भी बात की कि उसका अक्सर गलत इस्तेमाल भी होता है. अभी हाल ही में हमने देखा था कि 27 जो यूट्यूबर्स है, जिसमें कुछ जो हैं वो हम एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, कुछ हम जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, सबको उन्होंने बंद करने की कोशिश की. दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टेट डज नॉट हैव द राइट इंटेंशन फॉर दोज काइंड्स ऑफ लॉज. आप कवानीन भी पास कर सकते हैं. आप ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता था. इंडिया पाकिस्तान की जंग में साबित हो गया है कि हम शायद जिम्मेदार ज़्यादा हैं, और जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी जो सवाल उठे थे इंडियन मीडिया पे, उससे सबक सबको हासिल करना चाहिए. So ultimately, the responsibility of sharing fake news is on not the people. 9 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ट्रेनिंग करवाई थी डिजिटल ट्रेनिंग पर, लिटरेसी पर, और उस वक्त मैंने तमाम जो स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और ये मैं कह रही हूँ बलूचिस्तान, सवात, पंजाब, सिंध में हर जगह ये ट्रेनिंग करवाई थी. एक मैं सवाल पूछती थी AI जनरेटेड न्यूज़ के हवाले से, मैं एक तस्वीर दिखाती थी, सच है नहीं है, लोगों को क्यों फैलाना चाहिए. बहुत सारे लोग कहते थे
ٹھیک ہے یہ سچ نہیں ہے لیکن حرج نہیں ہے اس کو پھیلانے میں, کیونکہ ہمارا جو رائے ہے, ہماری جو بائس ہے اس کو کنفرم کرتا ہے تو شیئر کر دیں گے. اینڈ دیٹ از دا پرابلم. It has become far too easy for people to share fake news. It is far too easy for people to believe in fake news. اس لیے وہ شیئر کرتے ہیں. اور میڈیا کا آج کل سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں it takes us time to verify. اگر ہم نے FPCCI کو فون کرنا ہے کسی خبر کو کنفرم کرنے کے لیے 5-10 منٹ لگیں گے, شاید وہ فوراً فون نہ اٹھائیں, لیکن فیک نیوز ہم فوراً شیئر کر سکتے ہیں. So really it is people who need to turn to verified news information sources. اور اس میں پاکستانی میڈیا جو ذمہ دار ہے اس میں بھی شامل ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں, میں ابھی اس پہ بھی آتی ہوں اور بات کرتی ہوں, اس میں کچھ ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جو اس میں بھی شامل ہے دیٹ یو کین شیئر اینڈ ویریفائی. ایک بہت سمپل ٹرک ہے کہ اگر کوئی خبر اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ کچھ سیکنڈ رکے اور گوگل کر لیں, AI ٹولز بھی نہ استعمال کریں, اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی کمپلیکیٹڈ, کہ اور لوگ شیئر کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں تو ان کا ایجنڈا کیا ہے اور اس میں سورسز وہ کیا بتا رہے ہیں, اور آپ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کوئک ڈیسیجن ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں تو عادت ہوتی ہے صحافی, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی خبر کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے اور سچ ہے یا نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچی خبر ہے یا نہیں, اور آپ شیئر نہیں کریں گے. سو ریئلی جسٹ کچھ سیکنڈ تھوڑا سا ایک پاز کریں, سوچیں کہ یہ صحیح خبر نہیں ہے اور پھر شیئر نہ کریں. فارورڈ ایز ریسیوڈ میسیجز اکثر غلط ہوتے ہیں. سو دیٹس ون تھنگ. ڈیجیٹل میڈیا کی جہاں بات ہے, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نقطہ ایٹ لیسٹ جس ادارے کو میں چلا رہی ہوں ایز پاکستان ایڈیٹر, ہم نے تو رپورٹرز صحافی رکھے ہوئے ہیں, ہم فیکٹ چیک بھی کرتے ہیں. بلکہ سب سے بڑا چیلنج انڈیا پاکستان وارفیئر میں یہ تھا کہ اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی تھی اور ہمیں اس کو اپنے رپورٹرز کے ذریعے یا ڈیسک پہ جن کے پاس ٹیکنالوجی اور ٹولز ہوتی ہیں فیک ویڈیوز کو تصدیق کرنے میں, غلط انفارمیشن کو دیکھنے میں, ہمیں چیلنج تھا کہ ہم اس کتنی انفارمیشن کو فیکٹ چیک کریں یا نہ کریں. سو ایسے ادارے اور بھی ہیں نقطہ کی طرح جو تصدیق شدہ مصدقہ جو معلومات ہے وہ اپنے پلیٹ فارمز پہ لگاتے ہیں. بہت سارے ایسے نہیں ہیں. وی شوڈ آلسو لرن ٹو ڈفرینشیٹ. جو انڈیویجول کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں, اب یہ 27 یوٹیوبر بین تھے, اس میں انڈیویجول کانٹینٹ کریٹرز شامل تھے, وہاں چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں. وہاں وہ رائے یا اوپینین دے ول مکس اٹ ود فیکٹس اور آدھی سچی خبر آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک آڈینس بنائی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہو گئی, اور اس کو پیرا سوشل ریلیشن شپ کہتے ہیں, وہ ان پر یقین بھی کر دیتے ہیں.